السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والی رات ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ اس کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ بی آر ایس کے کارکنان سی رنجت پر کیے گئے وحشیانہ حملے کی سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے کی سخت مذمت۔ زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں کو فوری طور پر حل کریں۔ نندی پیٹ تحصیلدار دفتر کا کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے ریونیو عہدیداروں و عملے سے کیا اجلاس منعقد۔ ٹیٹ امتحان کے ہال ٹکٹ کی گئی اجرائی۔ 3 جنوری سے 31 جنوری تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ منعقد ہوگا۔ دونوں کارڈ کے نظام کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے صحافیوں نے ضلع کلکٹریٹ کے روبرو کیا احتجاج۔ شہر نظام آباد میں 2 ATM میں چوری ہونے والے جائے مقام کا انچارج سی پی راجیش چندرا نے لیا جائزہ۔ ایک ہی دن میں چاندی کی قیمت میں 20,000 کا اضافہ، سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ مدرسہ حضرت سید شاہ فیروز انوار العلوم بودن میں جشن حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ و سالانہ کیلنڈر کی رسم اجرائی تقریب کا شاندار پیمانے پر کیا گیا اہتمام۔ بودن شہر کے مشہور و معروف دینی مدرسہ حضرت سید شاہ افروز انوار العلوم نزد مسجد ناد علی شربتی کنال بودن آج جشن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سالانہ اسلامی کیلنڈر 2026 کی رسم اجرائی تقریب کا شاندار پیمانے پر عمل میں لایا گیا، جس کا آغاز حافظ و قاری اشفاق رضا کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ حافظ و قاری ذیشان رضا نے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ حافظ محمد ریان نے منقبت خواجہ سنائی۔ اس طرح مولانا عتیق احمد نظامی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سوا حیات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مولانا سید عبد الباقی قادری ثانی و انواری کی دعا پر محفل کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر محمد معین الدین خازن مدرسہ، سید یونس پاشا انجینئر، نائب صدر مدرسہ عبد المجید قادری، سید خضر احمد کونسلر، محمد فاروق و دیگر نے شرکت کی۔ تمام مسلمانوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 814واں عرس شریف مبارک ہو، اور الحمدللہ اس عرس کے موقع پر مدرسے حضرت سید شاہ فیروز انوار العلوم میں جلسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے جو ہے جلسہ موصول کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سو مدرسے کا 2026 کا اسلامی کیلنڈر کا اجرا کیا گیا، جس میں حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب قبلہ مدرس اللہ العالی اور انتظامیہ کمیٹی، سید یونس پاشا صاحب انجینئر، اور مولانا ہمارے محمد فاروق صاحب، حاجی محمد فاروق صاحب اور عبد المجید صاحب، اور انتظامیہ کمیٹی قاضی محمد معین الدین صاحب خازن صاحب، اور ہمارے کونسلر صاحب سید خضر احمد، اس طریقے سے الحمدللہ کثیر تعداد نے شرکت کی، اور طلباء کے مظاہرے ہوئے، اور جو ہے سو
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ خصوصی جو ہے سو یہاں سے یہ تقریب جو ہے سو منعقد کی گئی، اور اس میں جو ہے سو اسلامی کیلنڈر 2026 کا رسم اجرا عمل میں آیا، اور یہ کہ اسلامی کیلنڈر مدرسے کی جانب سے، مدرسے کے معاونین کی جانب سے تمام جو ہے سو محبان مدرسہ میں جو ہے سو فری تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہماری گزارش ہے جن حضرات کو بھی یہ کیلنڈر چاہیے وہ مدرسے سے دستیاب کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دن میں چاندی کی قیمت میں 20,000 کا اضافہ، سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی۔ بھارت بھر میں گزشتہ چند ماہ کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خاص طور پر چاندی کی قیمتیں سونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ رفتار سے اوپر جا رہی ہیں۔ آج 24 کیرٹ سونے کی 1 تولہ قیمت میں 1200 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 1,41,220 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ 22 کیرٹ سونے کی 1 تولہ قیمت 1,100 روپے بڑھ کر 1,28,350 روپے ہو گئی۔ چاندی کی قیمت میں تو غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 1 کلو چاندی کی قیمت میں 20,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ جمعہ کے روز 1 کلو چاندی کی قیمت 2,54,000 روپے تھی، جو آج بڑھ کر 2,74,000 روپے تک پہنچ گئی۔ اس سے ایک دن قبل یعنی جمعرات کو 1 کلو چاندی کی قیمت 2,45,000 روپے تھی، جو جمعہ کو 9,000 روپے بڑھ کر 2,54,000 روپے ہو گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی، معاشی اتار چڑھاؤ اور دیگر مالیاتی چیلنجز کے باعث سونا اور چاندی مسلسل اپنی قدر میں اضافہ کر رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کی توجہ قیمتی دھاتوں کی جانب مزید بڑھ گئی ہے۔ کانگریس دور حکومت میں مائنرٹی مکمل طور پر نظر انداز، سرکاری ملازمین اور سیاسی سطح پر مائنرٹی کی نمائندگی میں بتدریج کمی، تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا کا اظہار۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں اقلیتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ ناگر کرنول میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ کویتا نے کہا کہ جے شنکر کے بقول جب وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے تو سیڑھیاں چڑھتے وقت آدھی سیڑھیوں پر نمستے اور آدھی پر سلام کیا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو ہر سطح پر نظر انداز کیا جانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے سرکاری ملازمتیں ہوں یا سیاست، اقلیتوں کی نمائندگی بتدریج کم کر دی گئی، اور وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے علاوہ کسی بھی اہم موقع میں انہیں مناسب مقام نہیں دیا گیا۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد KCR کے دور حکومت میں اس صورتحال میں کچھ حد تک تبدیلی آئی اور ایک مسلم کو نائب وزیر اعلیٰ جیسے اہم عہدے تک رسائی ملی، تاہم اقلیتوں سے جڑے بنیادی مسائل، پسماندگی اور سیاسی نمائندگی کے سوالات جوں کے توں رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 12% تحفظات کا مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکا اور نہ ہی اقلیتوں کو سیاست میں خاطر خواہ نمائندگی دی گئی۔ کویتا نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ 12% تحفظات اور اقلیتوں کی سیاسی نمائندگی میں اضافے کے لیے تلنگانہ جاگرتی بھرپور جدوجہد کرے گی، چاہے ریاست میں BRS کی حکومت ہو یا کانگریس کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دونوں ہی حکومتیں اقلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ کا آدھا حصہ بھی خرچ نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی کسی بھی طبقے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اس مقصد کے تحت تنظیمیں مسلم اقلیتی ونگ، کرسچن ونگ اور سکھ ونگ قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہر طبقے کی آواز مؤثر انداز میں بلند ہو اور ان کے مسائل کی یکسوئی ممکن بنائی جا سکے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے خواتین سے خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے وہ آج تک وفا نہیں ہو سکے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنے اور ایک متبادل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2,500 روپے ماہانہ امداد کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، نہ ہی 1 تولہ سونا دینے پر عمل ہوا۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تعلیم کے شعبے کو یکسر انداز کر دیا ہے اور فیس ریمبرسمنٹ تک ادا نہیں کی جا رہی ہے، جس کے باعث غریب اور پسماندہ طبقات کے طلباء شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی اقلیتوں، خواتین اور نوجوانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور حکومت کی کوتاہیوں کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھاتی رہے گی۔ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు కృష్ణా జలాలను తరలించడానికి పెద్ద ఎత్తున తలపెట్టినటువంటి మరి పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీము, దాని పక్కనే కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఉంటాయి, ఆ రెండు కూడా పరిశీలించడానికి రావడం జరిగింది।
పాలమూరు రంగారెడ్డికి మొట్టమొదటి పంప్ హౌస్ అయినటువంటి ఏలూరు పంప్ హౌస్ కూడా చాలా దగ్గరలో కంటికి కనపడేంత దూరంలో ఉంటుంది. ఆ ఏలూరు పంప్ హౌస్ ఒరిజినల్ డిజైన్ ప్రకారం ఒక 500 మీటర్స్ అప్రోచ్ ఛానల్ ఉండి మన 50 మీటర్స్ వెడ్త్తో ఉండేటటువంటి దాన్ని కుదించి 20 మీటర్స్ విడ్తే అప్రోచ్ కెనాల్ చేసి దాన్ని కూడా లెంత్ కూడా తగ్గించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే 794 టీఎంసీ ఫ్లడ్ లెవెల్ వరకు శ్రీశైలంలో వాటర్ ఉంటాయో అప్పుడు తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ పాయింట్ని పెంచి 824 ఎత్తు వరకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అంటే 30 అడుగుల ఎత్తు నుంచి నీళ్లు తీసుకునేటట్టుగా దీన్ని మొత్తం మార్పిడి చేయడం జరిగింది. అది అంతకుముందు ఓపెన్ ఎండ్ పంప్ హౌస్ ఉండే, దాన్ని కంప్లీట్గా అండర్ గ్రౌండ్ క్లోజ్ ఎండెడ్ పంప్ హౌస్ చేసిండ్రు. ఇవన్నీ చేస్తుంటే మరి ఎవరన్నా ప్రైస్ తగ్గుతుందేమో, ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకోవచ్చేమో అనుకుంటారు. కాకపోతే శ్రీశైలంలో ఎత్తు పెంచడం ద్వారా మనకు నీళ్లు ఫుల్ ఉంటేనే తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఉంటుంది. 2 అప్రోచ్ ఛానల్ విడుతు తగ్గించి దాన్ని కుదించడంతో తక్కువ నీళ్ళు వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. మరి ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు మొదలు 3,224 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ప్రారంభమైనటువంటిది దాని ఎస్టిమేట్స్ పెంచి 4,600 కోట్ల పైచిలకు కూడా ఆ ఎస్టిమేట్స్ పెంచడం జరిగింది. అంటే అంత పెద్ద ఎత్తున డబ్బు పెరిగింది, నీళ్ళ డ్రాయింగ్ కెపాసిటీ తగ్గింది. అది కూడా శ్రీశైలంలో తక్కువ నీళ్లు ఉన్నప్పుడు తీసుకునే పరిస్థితి లేకుండా కేవలం 824 మీటర్స్ హైట్ ఉన్నప్పుడు తీసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. దీని అంతటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కృష్ణా నదిని ఎఫెక్టివ్గా మనం పాలమూరుకి ఇయర్ లాంగ్ సంవత్సరం పొడవుతా వాడుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మరి ఎందుకోసం ఈ మార్పు జరిగింది, ఎవరి కోసం ఈ మార్పు జరిగింది అన్నది స్పష్టంగా తెలియాలి. ఒకటి, దీన్ని ఓపెన్ ఎండెడ్ ఏదైతే ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో దాన్ని క్లోజ్ ఎండింగ్ చేయడంతో ఇప్పుడు మనం నిలబడి ఉన్నటువంటి కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్లో కూడా 3వ మోటారు డైరెక్ట్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది పేలిపోవడం జరిగింది. అది పోయి 5th మోటార్ని తగిలితే ఆ 5th మోటార్ కూడా పాడైంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడడానికి 5 మోటార్లు కనపడుతున్నా కూడా 3 మోటార్లు పంపు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషను రిపేర్ చేద్దామంటేనేమో మొత్తం కూడా ఇది మిషన్ భగీరథ కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు నీళ్ళు ఇస్తుంది కాబట్టి ఆపి రిపేర్ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక పక్క ఏలూరు పంప్ హౌస్లో అవినీతి, వాటర్ డ్రాయింగ్ కెపాసిటీని తగ్గించడం, దాంతోపాటు ఈ కల్వకుర్తిలో ఈ 2 ఇబ్బందులు. సో నేను ఇప్పుడు డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఏలూరు నుండి మనం మిషన్ భగీరథను టెంపరీగా కనెక్టివ్ చేసుకొని కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ని ఫస్ట్ రిపేర్ చేసుకోవాలి అర్జెంటుగా, అదొకటి. రెండవది, ఏలూరులో ఫస్ట్ డ్రా చేసినా కూడా యాక్చువల్గా వాటర్ స్టోర్ అయ్యేటటువంటిది నార్లాపూర్లో. దానిలో మొదలు 6.5 టీఎంసీల కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని 2 టీఎంసీలకు కుదించి ఇప్పుడు కేవలం అక్కడ 4 టీఎంసీలు మాత్రమే స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నది. शहर निजामाबाद के दोनों एटीएम में चोरी होने वाले जाए मुकाम का इंचार्ज सीपी राजेश चंद्रा ने लिया जायजा। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर एम राजेश चंद्रा आज सुबह के अव्वलीन साअतों में शहर निजामाबाद के 4th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पांगरा ब्रांच से मुतालिक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक एटीएम और 5 टाउन पुलिस स्टेशन के इहाते में मौजूद वर्नी चौरस्ते के पास वाक़े SBI बैंक एटीएम पर नामालूम चोरों ने हमला करते हुए इसमें मौजूद नकद रकम 30 लाख रुपये तक लूटकर राह फरार इख्तियार करने वाले जाए मुकाम का बारीक बीनी से जायजा लेने के दौरान CCTV फुटेज हासिल करने के अलावा अंदरून एटीएम के साथ मुख्तलिफ इलाकों के CCTV के मनाजिर को इकट्ठा करते हुए तफ्तीश करने की हिदायत दी। सीपी ने खुसूसी टीम का क़याम और क्लोज टीम टेक्निकी माहिरीन के अलावा मुकामी पुलिस टीम के साथ 5 खुसूसी तहक़ीक़ात करने की टीम को तश्कील दिया और इसके अलावा पेट्रोलिंग में इजाफा व रात के औक़ात कार में ख़ास तौर पर एटीएम और बैंक के साथ अवामी हुजूम वाले इलाक़ों में मोबाइल पेट्रोलिंग में इजाफा किया और चौकसी सख्त कर दी गई। उस ज़िले में दाखिली और ख़ारिजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम किया और गाड़ियों के जांच व पड़ताल तेज़ कर दी गई। सीपी ने कहा कि महकमे में पुलिस इक़दामात से शहर में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाते हुए इस तरह के वाक़यात को फिर दोबारा इयादा ना होने के लिए मुकम्मल मनसूबबंदी के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एडिशनल DCP एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के गुरुद्वार में इनकाद अमल में लाए गए वीरा लाल दिवस प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने की शिरकत।
شہر نظام آباد کے گرودوارا میں انعقاد عمل میں لائے گئے ویرا لال دیوس پروگرام عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں نظام آباد اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اربن ایم ایل اے نے خطاب کے دوران سکھوں کی تاریخ میں ویرا بال دیوس کو ہونے والی اہمیت کے بارے میں وضاحت کیا۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں دھرم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صاحبزادہ کی بہادری ہر ایک ہندوستانی کے لیے مثالی ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بی جے پی ضلع جنرل سیکریٹری این لکشمی نارائنا، سابقہ کارپوریٹر پربھاکر، بی جے پی منڈل پریزیڈنٹ باجیت سنگھ ایم پون، گرودوارا کے ذمہ داران، سکھ سنگم کے قائدین نے شرکت کی۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع پی ایم سری تلنگانہ آدرش اسکول اینڈ کالج میں زیر تعلیم طلباء کے لیے کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع پی ایم سری تلنگانہ آدرش اسکول اینڈ کالج میں زیر تعلیم طلباء کو مستقبل کے سمت کی تجاویز دینے کے مقصد کے تحت کیریئر گائیڈنس پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر طلباء کو مختلف پیشہ ورانہ اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے علاوہ مسابقتی امتحانات اور ملازمت کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے مد نظر مقررین کے طور پر مہندر اور نوانیتا نے شرکت کرتے ہوئے طلباء کو ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے مطابق ہی کیریئر کا انتخاب کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال مسابقتی دنیا میں صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ مہارت، نظم و ضبط اور مسلسل سیکھنے کا عمل جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے کیے گئے سوالات کا تشفی بخش جواب دیتے ہوئے شک و شبہات کو دور کیا۔ اس پروگرام میں مقررین کے طور پر مہندر، نوانیتا، پرنسپل راجیش ریڈی، اساتذہ صاحبین نے شرکت کی۔ نظام آباد آفیسرز کلب سیکریٹری کے طور پر منتخب ہونے والے ڈاکٹر جلگم تروپتی راؤ کو سابقہ زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کی جانب سے تہنیت عمل میں لائی۔ نظام آباد آفیسرز کلب کے انتخابات میں سیکریٹری کے طور پر ڈاکٹر جلگم تروپتی راؤ منتخب ہونے کے موقع پر آج بی آر ایس پارٹی ریاستی سیکریٹری و سابقہ زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کی جانب سے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں سابقہ زیڈ پی چیئرمین دادنا گاری وٹھل راؤ، بی آر ایس پارٹی ضلع لیگل ایڈوائزر رومانا راؤ، کے سی آر سیوا دل ضلع صدر سرینیواس راؤ، ریٹائرڈ پروفیسر رام چندر راؤ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ٹیٹ امتحان کے ہال ٹکٹ کی گئی اجرائی۔ تلنگانہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام نے کہا کہ ٹیٹ امتحان میں شرکت کرنے والے امیدوار سرکاری ویب سائٹ سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ریاست بھر میں ٹیٹ امتحانات 3 جنوری سے 31 جنوری تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیٹ 2 شفٹوں میں منعقد ہوگا۔ اس امتحانات کے لیے درخواستیں داخل کرنے والے امیدوار اپنا جنرل نمبر، تاریخ پیدائش جیسے معلومات سے ہال ٹکٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر امیدوار کو ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہ سرکاری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم امتحانی مراکز میں داخل کے لیے امیدوار اپنے ساتھ ہال ٹکٹ حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے فوٹو شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے جانے کا محکمہ ایجوکیشن عہدیداروں کی جانب سے واضح کیا گیا۔ زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کی کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے نندی پیٹ تحصیلدار دفتر کا دورہ کرتے ہوئے زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں پر ریونیو عہدیداروں و عملے کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ وہ نندی پیٹ منڈل کے ہر ایک دیہات میں مرحلہ وار طریقے سے زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں کو کس طرح حل کرنے کے بارے رونمانہ خطوط جاری کیے اور ہر ایک اہل افراد کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پہل کریں، اور اس کے علاوہ ریونیو کانفرنس میں موصول ہونے والی درخواستوں اور زیر التوا سادہ بائی نامہ درخواستوں کو تیز رفتار کے ساتھ حل کرے۔ اگر درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے تو اس کی وجوہات کے بارے میں واضح کرنے کی تاکید کی۔ کلکٹر نے کہا کہ معمولی وجوہات کے باعث درخواستوں کو مسترد نہ کریں، کیونکہ حکومت کی جانب سے اہل افراد کو مالکانہ حقوق فراہم کرنے کے مقصد کے تحت خدمات انجام دینے کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں تحصیلدار سنتوش، ریونیو عہدیداران و عملے نے شرکت کی۔ بی آر ایس کارکن سی رنجیت پر کیے گئے وحشیانہ حملے کی بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے کی سخت مذمت۔
साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने बीआरएस कारकुन सी रंजीत पर किए गए वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की। वो ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने की नाराजगी से कांग्रेस पार्टी एमएलए मदन मोहन राव व इनके साथियों ने कुल्हाड़ी से हमला करना जमहूरियत पर एक नाकाबिले तलाफी दाग होने का इजहार करते हुए बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने तशवीश जाहिर की। इस हमले में सर पर शदीद जख्म आने वाले रंजीत की हालत तशवीशनाक होने से निजामाबाद हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद मुनरमा हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले डॉक्टर नरसिया से बाज़रिए फोन के तहत रंजीत की सेहत तिब्बी खिदमात के बारे में आगाही हासिल करते हुए मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करने की ख्वाहिश की। అయితే ఈ ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి గాంధారి అబ్బాయి ఒక రంజిత్ అనే అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యింది, అడ్మిట్ అయ్యింది. ఆయన గుడ్డలతో నరికినారు. అవును సార్ అవును. నిన్న నైట్ రావడమే ఇక అన్కాన్షియస్ అక్కడే వెంటిలేటర్ ట్యూబ్ వేసి పంపారు సార్. అది మొత్తం బ్లీడ్ అయ్యి బీపీ 0 బీపీతో వచ్చాడు. లక్కీగా రివైవ్ అయ్యింది సార్ నైట్. బీపీ పికప్ చేసేసి కొన్నిసార్లు ఒకసారి చిన్న మైల్డ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ కూడా ఆయన బీపీ బాగా తక్కువ అట్లా అవుతుంది. ఓటీనే రివైవ్ చేసినాము, సర్జరీ కూడా చేసేసినాం సార్. కొద్దిగా బెటర్ ఉన్నాడు సార్, అంటే రికవరీ కొద్దిగా పాజిటివ్ సైడే ఉన్నాడు. ఇవన్నీ బీపీ ఇవన్నీ నార్మల్కి వచ్చినాయా? ఇప్పుడు కొద్దిగా విత్ సపోర్ట్ సార్, విత్ నారాయణ సపోర్ట్ తోటి. ఏం సపోర్ట్ లో ఉన్నాడు? నారాయణ వాసోపరిస్థితి అంటారు సార్. रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ किए गए जियो नंबर 252 को मनसूख किया जाए। कामारेड्डी में सहाफ़ियों का एहतजाज। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के पास तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJH 143 के ज़ेर एहतमाम रियासती हुकूमत एक्रीडेशन कार्ड के मामले में हालिया मुतारफ किए गए जियो 252 को तरमीम करने वाले धरने का इनकाद अमल में लाएगा। बादंजा जिला कलेक्टर आशीष संगवान को एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर TUWJH 143 कायदीन ने कहा कि हालिया रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सहाफ़ियों के एक्रीडेशन कार्ड के मामले में मुतारफ किए गए जियो 252 को तरमीम करने के लिए जिला कलेक्टर के तहत रियासती हुकूमत को एक याददाश्त हवाले करने का इजहार किया। वह हालिया मुतारफ किए गए नए जियो के तहत हल्के के सहाफ़ियों को और छोटे अखबार के सहाफ़ियों को मुश्किलात दरपेश है, इसलिए हुकूमत की जानिब से जियो में तरमीम करने का मुतालबा किया और खिदमत अंजाम देने वाले हर एक सहाफ़ी को एक्रीडेशन कार्ड देने का मुतालबा किया। తొలగించే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. జర్నలిస్టులకు ఇచ్చే అక్రిడేషన్ కార్డులు కేవలం దక్కేదే జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్ కార్డులు. వాటి వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనాలు ఏం చేకూరకపోయినప్పటికీ కూడా ఆత్మగౌరవంగా భావించే పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా అనేక రకాల కండిషన్లు పెడుతూ కోత విధించిండ్రు. జీవో నంబర్ 252 ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే పెద్ద పత్రికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర INPR ద్వారా 20 అక్రిడేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వడంతో పాటుగా డెస్క్ జర్నలిస్టులకు 20 కార్డులు, అట్లాగే 4 ఫోటోగ్రాఫర్లకు ఇచ్చే కార్డులలో కూడా ఇప్పుడు వాటిని 12కు కుదించడం, అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే INPR ద్వారా కేబుల్ ఛానళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి 12 కార్డులు వాటిని 0కు తగ్గించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అంతకుముందు గతంలో కేబుల్ ఛానళ్లకు సంబంధించి జిల్లాలో 4 కార్డులు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వాటిని 2కు కుదించిండ్రు. చిన్న పత్రికలకు సంబంధించి మరీ దయనీయమైన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. रियासती हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को दी जाने वाली मराअत में कमी के खिलाफ निज़ामाबाद के सहाफ़ियों का जोरदार एहतजाज। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में TUWJH 143 यूनियन के ज़ेर एहतमाम दोनों कार्ड के निज़ाम को मनसूख करते हुए मुतारफ किए गए जियो 252 में तरमीम करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट AO प्रशांत को सहाफ़ियों से मुतालिक मसाइल से मुलेखा मेमोरेंडम हवाले किया। जिला निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। वो मुतारफ किए गए नए जियो के नाम से सहाफ़ियों को एक्रीडेशन में सहूलियात में कमी करने के खिलाफ TUWJH 143 रियासती कौंसिल मेंबर R भूपति ने शदीद मजम्मत की। रियासती हुकूमत दोनों तरीके से सहाफ़ियों को अलग करते हुए नई एक्रीडेशन पॉलिसी मुतारफ करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा सब एडिटर व वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफी न होने के लिए रियासत हुकूमत इक़दाम करने का इजहार किया। इन्होंने जियो की तरमीम तक एहतजाज करने का इजहार किया। వేరే అని అదే విధంగా డెస్క్ జర్నలిస్టులు వేరే అనేటువంటి ఒక భావనను తెర మీద తీసుకురావడం జరిగింది. దీనివల్ల ఒక సహృద్భావ వాతావరణంలో పనిచేసేటువంటి మీడియా కుటుంబం లోపల
భిన్నమైనటువంటి వైఖరులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఈ విధానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలనేసి మేము డెస్క్ జర్నలిస్ట్ పక్షాన, అదేవిధంగా మిగతా మాకు మద్దతుగా వచ్చినటువంటి జర్నలిస్ట్ సంఘాలందరి సమక్షం లోపల వారి మద్దతుతోని కోరుతున్నాము. ఈ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. అనాదిగా పాతకాలం లోపల ఎప్పుడో 2 గ్లాసుల విధానం అనేటువంటి అమల్లో ఉండేదట. దాన్ని సభ్య సమాజం అంతా కూడా ఖండించింది. మరి ఆ పాత విధానాన్ని అవలంబించే విధంగా 2 కార్డుల విధానాన్ని, 2 గ్లాసుల విధానం ఏ విధంగానైతే ఉండేదో అదే విధంగా ఇప్పుడు 2 కార్డుల విధానాన్ని ప్రభుత్వ పెద్దలు తెర మీద. दुबई में मुनाकिदा एशियन पैरा यूथ स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करने वाले निजामाबाद के साकिन तिराकी एन किरण को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि एशियन पारा यूथ स्विमिंग चैंपियनशिप दुबई 2023 में हिंदुस्तान की तरफ से शिरकत करते हुए 3 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हासिल करने वाले पारा तिराकी शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान एन किरण है और इसके अलावा साल 2025-26 के लिए इनकाद अमल में लाए गए नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट फतेह हासिल करते हुए बेस्ट स्विमर अवार्ड हासिल करना हिंदुस्तान के लिए बैनुल अक़वामी कौमी सतह में काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने एन किरण की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस के कारकुनान सी रंजीत पर किए गए वहशियाना हमले की साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने की सख्त मजम्मत। ज़ेर इल्तवा भू भारती दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें। नंदीपेट तहसीलदार दफ्तर का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने दौरा करते हुए रेवेन्यू अहदेदारों व अमले से किया इजलास मुनक़िद। टेट इम्तिहान के हाल टिकट की गई इजराई। 3 जनवरी से 31 जनवरी तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मुनक़िद होगा। दोनों कार्ड के निज़ाम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए सहाफ़ियों ने ज़िला कलेक्ट्रेट के रूबरू किया एहतजाज। शहर निजामाबाद में 2 ATM में चोरी होने वाले जाए मुकाम का इंचार्ज CP राजेश चंद्रा ने लिया जायजा। एक ही दिन में चांदी की कीमत में 20,000 का इजाफा, सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।